पैसा इनकम करवाटा समस्ते इनकम करुँच पैसा इनकम करुँच समस्ते सबु भाव इनकम करुँच किंतु पैसाटा आम कौ भाव इनकम करें मोर पैसा सहित मर्यादार सहित पैसाटा नबाटा सेटा हूँ लक्ष्मी का पैसा जदि लक्ष्मी जोटी आसबे से मर्यादा आसीपारनी सेटा अलक्ष्मी यात्राटा को गोटे समाज गोटे आईना भाव देखू ना कि यात्राटा को गोटे एंटरटेनमेंट पीस करके देखी छाड़ी दे को बंद करने कथा एमती भाव में जो करूँ निहाती बंद करने कथा यात्रा को गोटे समाज गोटे दायित्व हिसाब से नवा कथा जो मैंने यात्रा प्रतिष्ठित जो मैंने यात्रा कर आसुँच देखुं से भी देखा कथा बुझा कथा कि आम जो गोटे फैमिली आसिक बस देख गोटे छुआटे आसिक धरिकी आसो पिलाटे देख सी कौन भाव कौन शिखब आम कौनटा आगू बढ़ेवा तो यात्रार गोटे अलग है गोटे मूल्यबोध अच्छी फिल्म गोटे अलग अच्छी ता गोटे अलग चाहत से जो चाहटा हूँ एक्टिंग माने यहाँ हूँ कौन प्योर एक्टिंग ये किसी कटअप ना हाँ टे मिस्टेक होगा कि डायलॉग रे पलैबी कि ना यहाँ पूरा केते केते परिश्रम गोटे एक्टिंग से परिश्रमटा किसी जिनस पूरा व्यर्थ हो समाज जो जो यात्रार प्रतिष्ठाता अच्छा बुझा दरकार कि आमे एमिति भाव में करवानी कि यात्रार जो प्रतिष्ठाटा आम है तो आमर आसूँ जेनेरेशन ताको गोटे अलग भाव में देखू प्रथम तो मुझे कहि समाज गोटे आम जो यात्रा गोटे जो आरंभ यात्रा गोटे समाज गोटे आम माने समाज को रिफ्लेक्ट करे तादर समाज भी शिखे और समाज को आम जेहेतु गोटे गोटे माने यात्रा लोक मैंने आगुरी जानुले समाजटा आम कौन करवा कथा किमिति चलिया कथा समाजर उद्देश्य कौन बड़ मान उद्देश्य कौन है परिवार उद्देश्य कौन आम केते दूर समाज को है आगू को नबा समाज रे अश्लीलता कौन समाज रे आमे किमिति भाव में रहिबा ताकि आम गोटे सभ्य समाजर विचारधाराटा को आगू को बढ़ाइबाटा काम होचे यात्रा यात्रार जो है आजिकल जो यात्रा देखौचंती कारण यात्रा हूँ आम किसी माने है वीडियोग्राफी ना आम लाइव देखुचु लाइव जोटा आम देखू से बेसी लोकंर माने आग्रहटा बेसी जाए लाइव देखिले लोक माने गोटे समाजर गोटे किमिति माने कल्पना करवाटा सेटा शिखती आउ एमिति भाव जो अश्लीलता देखावाटा गोटे लाइफली माने समाज प्रति बहुत घृणा आ गोटे गोटे डिफरेंट माने गोटे ओपिनियन नौची कि आम कौन आम सभ्यता छाड़देलु ओडिया हवाटा छाड़देलु ओडिया घरर मर्यादा पलैला कि आम ओडिया आमको आमको देखिले आमर लोकंर हाँ आम ये गोटे भलटे ये एमितिया ये जो जिनस एमितिया आमको आम निजको वेस्टर्नाइज कहीं करवा आम अन्य को कहीं फॉलो करवा आम निजको कहीं देखेबानी यात्रार काम होची निज सोसाइटीटा को आगू बढ़ाइबा निजर घरर प्रोब्लेम तो अच्छी सामाजिक किसी प्रोब्लेम अच्छी ताकू रिफ्लेक्ट करवा ताकू हले जदि प्रोब्लेमटा खराब करुच्ची समाजर क्या जदि अधिकार है वंचित करुच्ची से अधिकारटा केमती से मिलिबो सेटा देखेबा ना कि आमे आमे एई सब जिनस देखि गोटे पॉपुलारिटी नबा गोटे गोटे क्षुण्ण पॉपुलारिटी जोटा कि किसी मतलब नहीं सोसाइटी ता सहित किसी ना डेभलप होची कहले सोसाइटी गोटे खराब मेसेज जाउची जिनस मैडम कहे जे नारी सृष्टि मनीष आम ये परिस्थिति कले आगामी समाज कौन गोटे बार्ता पहुँची पार निश्चय यहाँ गोटे नारी हूँ गोटे घरर जो कहते माने प्रतिष्ठा पुरुष ना बाहर काम करने जाए नारी को लेकिन घरर प्रतिष्ठाटा जना पड़े घरर स्त्री जो आम गोटे इनविटेशन आम गोटे सिंपल एग्जांपल दूची आम गोटे बाहागर कार्ड जो आम फैमिली लिखू सेठू नारी को रिप्रेजेंट करे जो आम क्या हाँ गोटे फंक्शन हो पुरुषटा जीव पुरुष को डाकिदेले नारी से जाए ना किंतु फैमिली कहले नारी सो से जो नारीटा से जो नारीर जो आगर आगरे ठिया करवाटा सेटा हूँ आम समाज गोटे माने है माने आम पूर्व समाज से क्रिएट करिछि आ समाजर दायित्व कि नारी को आगू को सही सम्मान आगू आण ना कि नारीर एमती गोटे रूप देखो जोटा कि नारी प्रति गोटे घृणा भाव आसे कि नारीटा को गोटे यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाओ कि आम घृणा दृष्टि आप देखिए आउ टे सोसाइटी जो यहाँ है ये कर
ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଖଜେଇ ଦେବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବେନି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ସବୁ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ହା ହା ହୋ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଯାତ୍ରା ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଜେଇ ଦେଉଛି। ଯାତ୍ରା ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା କଥା କି ଆମେ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବା ନା କି ସମାଜକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା କି ସମାଜ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇକି ବସୁଛି ପରିବାର ଯାଇକି ବସୁଛି ସେ ପରିବାର ତ କିଏ ନେଇକି ଯିବନି କେହି ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଯିବନି ତ ଯାତ୍ରା ତ ହଜିଯିବ ଯାତ୍ରା ତ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତ ଯାତ୍ରାଟା ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ କଟ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କାଲି ସକାଳେ ଚାଲେ ଯଦି କିଏ କହିଦେଲା ସେଟାକୁ କାଟିଦିଅ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ କିଛି ରୋକ ଲାଗିବା ଦରକାର କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋକ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମେ ତ କହୁଥିଲେ ୟା ଉପରେ ବହୁତ ରୋକ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଏବେ କିଏ କିଏ ସବୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ସମାଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସମାଜର ଗୋଟେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ନାଁ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଗୋଟେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବ ସେଇ ଉପରେ ନିହାତି ପରେ ଯାତ୍ରାର ହେଲା ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ନାମ ମିଳିବ ଯାତ୍ରାକୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଆଜି ବି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ବହୁତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଏଇଥିପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼େ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ନା ମୁଁ କେଉଁ ଭଳି ଦେଖେନି କି ଡିମାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗରେ ବଢ଼େ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟୋରିରେ ବଢ଼େ କ'ଣଟା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ତା ଦେହରେ ବଢ଼େ। ମୁଁ ଯାଇବି ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ବହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯାତ୍ରାଟାକୁ ବହି କହୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ନା ଯାତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଗୋଟେ ବହିର ସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଗପଟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସମାଜର ଆଗରୁ କେମିତି ବଢ଼ିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାର ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପଡ଼ିବ କି ସମାଜକୁ ଏମିତି କରିଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରେ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଯାତ୍ରାଟା କ'ଣ ସମାଜଟା କ'ଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ନାହିଁ ନା। ତ ଯାତ୍ରାଟା ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ବହିଟା ଅଛି ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମେ ବି କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ବହିରେ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଅଛି କି ନୂଆ ସମାଜକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଆସିଲା କି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବ ବୋଧେ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିବନି। ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ସେଇ ସୋସାଇଟି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅକୁ ମଜା ଦେଖନ୍ତି। এইটা গোটে যাত্রার এইটা হচ্ছে আমি মু কইবিনি পেড হওয়া কথা তুমি ইউ আর থিঙ্ক মু দেখাউছি মু পেড হেবি গোটে গোটে খরাপ মেসেজ।